nasa background Ay, nasa background natin. Guys, yung mga nandito ngayon, hanggat may oras pa, 1 hour kami naka-live, i-check out nyo na ang gusto nyo i-check out sa Yellow Basket. Meron kami Lux Coffee at... Dito ka nga muna, love. Yan. Walang nag-makeup sa atin, Mima. Ano? Walang nag-makeup sa atin lahat. Guys, check out na Click the Yellow Basket po. Guys, Ayan, guys. 1 hour nyo kaming titigan ng nakaganto. Kaya bili na kayo. Guys, hanggat dito kami ngayon, naka 1 hour kami, naka-live selling. Sa mga gusto mag-check out dyan, mag-check out na guys. Para makasama kayo sa beach trip. Let's go! Yes, let's go guys para sa beach trip. Come on! Sino bang excited? Excited? Excited. Excited na ko. Excited. May nagbayin kanina, yung nagbayin dyan. Yan. Huwag nyo na itambakin sa add to cart kasi bukas, pwede na yan dumating sa inyo, di ba? Mabilis lang ang process ng pag-check out or pag-process ng parcel, guys. Gano'n ba kabilis? 2 to 3 days lang. 2 to 3 days, isipin nyo yan. Yes, kaya naman Andyan check na out agad na, yung guys. products nyo. Pero guys, wala tayong COD para iwas tayo scammer. Okay ba? Yes, tama. Iwas tayo scammer. Kasi last time guys, nag-COD kami, maraming bumili sa akin. Talagang marami, 20. 20 ang bumili. Pero, nung after ng challenge namin, meron din ang nag-cancel ng order. Kaya naman, iwasan na natin yun guys kasi kami pa din ang balik nun sa inyong mga ginawa. Pero nothing to worry guys because today wala tayong COD kaya GCash na lang. Pwede tayo mag-GCash. Magbayad Okay, through let's GCash. go. Check out na guys. Click the Yellow Basket. Ayan, let's go guys. Alin? Bawal pala sa GCash. Guys, check out na. Click the Yellow Basket. Sa mga hindi pa nakakapag-check out dyan guys, last day na po ng challenge ngayon. Click the Yellow Basket guys. Let's go. FDA approve po ang ating mga... Totoo yan. FDA approve ang ating lahat ng products dito sa Front Row. Lux Coffee, from Lux Soap, to everything that is in here. Kailangan ba FDA yung sabon? Hindi naman kailangan FDA yung sabon, di ba? Hindi, may shipping fee pa. Kaya bawasan. Guys, yung sabon namin, meron kami 01, 02, and 03. Sige, bawas. Mamaya, check na natin. Iyan ako na. Gamit ng Front Row Bar Soap, I suggest 01 ang gamitin nyo, guys. Let's go, guys. Mag-check out na po kayo. 2 months ko nang gamit yung Front Row Bar Soap 01. Sorry guys, naligo talaga kami ngayon. Nag-glow yung skin ko at nag-smooth pala. Wala pa ba nag-check out? At dahil dyan, mag-check out na kayo, guys. Check out Chika na Yellow guys. Basket, guys. Sabog daw ang iyong mic. Balik ako muna. Okay na? Okay guys, let's go. Mag-check out na po kayo guys. Mga Casminatics, let's go check out na po. Then comment done. Kapag ka naka-check out na kayo guys. Lag pa kami guys. Okay na? Wala pa na-check out? Wala pa nag-reflect. Guys, mag-check out na kayo, guys! Ayan, thank you sa mga nag-check out, guys! Let's go! Check out na, guys! Thank you so much! Quiz! Ilan? Okay. Game! Okay, let's go, guys! Check out pa, guys! Let's go! Sa mga hindi pa nakakapag-check out dyan, mag-check out na po kayo! Ayan. Ay. Sana sige. Dito. Ay. Ito lang. Guys, check out na sa mga hindi pa nakakapag-check out dyan, guys. Ano ate? Parang i-half mo ata siya. Sige. Or 1/4 ng ganito. Tapos, Let's go, guys. Check out na po. Guys, Guys, check out na po. Meron kami Lux Coffee at Front Row Bar Soap. Guys, best seller ang aming Lux Coffee. Kaya kung gusto nyo mag-try, mag-check out na, guys. Yes, let's go, guys. I-check out nyo na yan. Guys, sabon lang, guys. Okay na kami doon. Basta mag-check out lang kayo para meron kaming sales.
Guys, check out na po. Click the yellow basket. Check out na, guys. Ilan? Dalawa. Yes. Thank you po. Thank you. Yeah, thank you guys. Thank you. More. Hanggat may oras pa guys, sumunod na kayo sa mga nag-check out sa amin para lahat tayo makapag-next copy. Come on, let's go guys. Check out na po. Yes. Tama. Let's go! Tama. Mag-check out na guys. Kaya kung magbobora tayo. Hey! Hey. Saan kaya punta natin? Sana sa bor. Kaya yung mga gusto mag-check out dyan guys, Kaya, mag-check guys. out na kasi pag nakapag-beach trip kami, makakasama din kayo. Yes, tama. Mamimili kami kung sino yung pwede namin isama kaya hanggat andito pa kami mag-check out na kayo guys. Para lahat tayo makapag-beach. Oh. What if? What if? What if panalo kami tas ikaw yung nasama? Ay. Diba? Hindi lang isa ang kasama guys, lahat na kasama sa district. Mamimili kami ng isa, tig-isa di ba? Tig-isa di ba dire? Tig-isa ba? Isa ba, ano? Oo, isa. O, tig-isa daw. Okay, let's go. Left cheek, right cheek. Huh? Guys, check out na guys. Sa mga hindi pa nakakapag-check out dyan, i-check out nyo na po yan. Alright. Guys, check out na po. Click the yellow basket. Ano yung check out na dalawa? Ha? Go. Guys, mag-check out na kayo, guys. Ayan, guys, sa mga hindi pa nakakapag-check out, guys, mag-check out na po kayo. Click the yellow basket. Ay, Lord. Lagi tulala ako ngayon, ay. Bakit? May nag-check out ba ulit guys? Meron? Let's go. Check out na. Wow! Let's go. Grabe naman Thank you yun, so much guys. po sa nag-check out. Grabe At naman maraming yun. benefits ang Lux Coffee. Pag na-try mo po yung Lux Coffee na chinek out nyo. Guys, today po ang last ng aming district, kaya ibigay nyo na ang aming Thank you, asawa ko. Thank you, Bubo. Christmas bonus pala yan. Kahit tulog ka, thank you. Yes. Let's go. Nag-check out na yung ano. Kaya na pala. Thank you guys. Check out na guys. Ilang minutes na lang tayo guys. May nag-check out. Ilan? Yes! Wala bang mag-check out ng Thank you, 10 box dyan ako. Thank you, Big At 10 Puti. pirasong front row bar soap. Wala ba mag-check out Yes, dyan? thank you, Wala ba Big Puti. talaga? Last day na to guys, so pwede na kayo mag-order ng bulk soap. Yes, let's go. Nagpaparinig lang Ng po kami, maramihan. pero kung kaya nyo naman, go ahead. Let's go. Mag-check out na kayo sa District 1. I-check out na. Yes, ano yung check out mo, Big Puti? Ano yung check out mo? Sino yung mga nag-check out? Ano yung check out mo? Ayan, more check out to come guys ha. Guys, ay District 1, District 3 pala tayo. District Ay, 1! District 1 ba? District Ay, 1. District District 1. Oh my One. God, One. Pabi! Sorry na. Natutulog pa ang diwa ni Pabi, guys. Grabe, guys. Nakalimutan niya kasi dahil yan sa... Hindi dahil doon. Ano na yung nag-check out? Nag-check out pa si Christine Joy? Let's go, check out na po. Apat na sabon. Let's go, Bigutin. Anim na yung nag-check out, di ba? More check out guys, let's go. Para sa District 1 guys, i-check out nyo na po yan. Last day na po ng District Challenge. Yes. Totoo, guys. Kaya naman check out na po. Yan. Sa mga bagong pasok dyan, i-check out. Ha? Ano ba? Shoutout sa
ating Check out na, 412 guys. viewers dyan, guys. Sa mga nanonood dyan, mag-check out na kayo ng Lux Coffee. Dahil Lux Coffee ang pinaka-best seller sa aming front row. Yan na, mag-check Totoo. out na. May buying! Bakit kasi puro buying? Kailangan nyo na yan i-check Kaya check nga, out. last day na guys, so, kaya huwag nyo nitambak yung sa add to cart at mag-check out na kayo kasi baka maubusan kayo ng Lux Coffee at front row bar soap. Totoo. Hello? Done check out sa dalawang coffee. Totoo ba? Tingnan natin. Tignan natin. Oh, buying ulit. Yung mga nagbabaying dyan guys, i-check out nyo na yan agad. Huwag nyo na tambak sa add to cart kasi last day na namin ngayon. Yan District gamit ko lang. 1. Swipe up mo. Swipe up mo. Yan, yan gamit ko. Hindi, swipe up. Guys, mag-check out na kayo dyan. Okay, let's go check out na guys. Yan. Come on everyone. Let's go check Swipe out. sa buhok. Hey, may nag-check Nagets out mo ba? Hindi ko get. Ate, hindi ko get. Go. Shampoo kasi yun. Ah, Next step. Yan, yan gamit ko. kala ko kung ano. Guys, check out na po guys. Kala ko i-refresh. Let's go. Yung mga nandyan na check out na guys. May mic pala ako. Come on everyone, everybody. Let's go. Oh, buying ulit to. Yung nagbabaying dyan guys, matik i-check out nyo na agad. Ate, try to check out nyo na yan. May bago pasok? Wait lang si Carter. Hey! Ilan na total? 30. Anong oras ka na Wow, let's go. Thank you. Thank you so much po. Ilan na yung nag-check out? 46 na. 6. Check out na. Yung items. Oh, ate, last day. Pero Let's go, district check na out na individual. po. Naku, Guys, chat last ni day mo. na. I-check out nyo na yan. Wait lang, naku, chat ni mo, te. Okay, dali guys. Check out na. Huwag nang palagpasin ang last day ng challenge. Ate na Len! this. Para makapag-focus na tayo sa individual. Let's go guys. More check out. Then ako i-chat ni mo. Let's go. Guys, check out na po. Last day na guys. Hanggang alas 3 lang po tayo dito. Hanggang anong oras kami? Direct 3. So counted na yung late namin. Ayan. Okay. Sige guys, let's go. Mag-check out na po. Click the yellow basket. Click the yellow Check out na, basket, guys. guys. Come on, come on, come on. Ayan, sa mga hindi pa nakakapag-check out dyan, guys, check out nyo na yun, guys. Last day na po ng check out natin. Yes. Totoo Sa mga nanonood lang. dyan, shoutout sa ating 430 viewers dyan. Yung mga nanonood, Yes. mag-check out na guys. Huwag nyo sayangin yung oras kasi tumatakbo yung oras at i-check out nyo Tama. na. Kahit sabon lang, try nyo lang. Check out na, guys. Yan na. Piliin nyo ang District 1 at mag-check out na. Piliin nyo ang inang Pilipinas. Check out na, guys. Come on, everyone. Hey. Ano daw? Dan check out. Sino yun? Then check out lang po sabihin. Okay. Parang. Guys, Guys, check out na po. Guys, yung mga nag-check out, paki-comment ang done check out para alam namin na may Yes, click the panibagong yellow nag-check out. basket. Check out na, Okay guys, check out na po. Click the yellow basket. Come on, everyone. Check out na po. Oh. Ha? Piliin mo. Let's go! More! Wow! Check out ng 7 item, guys. Sino yun? Thank you so much. Check out. Uy, thank you, Ate Ria. Thank you, Ate Ria. Apat na More. soap. Let's go, Number Ate Ria. 2. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Ate Ria. Thank you, Ate Ria, sa Pa-check ko pag-check yung out. may nag-reflect ulit. Ano bago? Meron ulit? Wala pa. Okay, sige. Let's go, guys. More check out, more check out. More check out. Auntie Lynn, nandyan ka ba? Pilipinas.
Pintas ng perla. Guys, check out na. Ano? Sampung soap. Ayan. Oo. Ate, Tapos, yan, nag-check out daw si Reflect na Ate Lynn ng coffee. 3 sabon. Nag-reflect pa po ba? Okay. Let's go. Then, Lakas. nag-check out ka, nag-check out tagtulo. Comment daw, te. If naka-check out ka na. Let's go. Tsaka yung mga cosmetics na Lakas. Let's go. Diba? 16. 60. Ayan, nag-check out daw 16 si na, Ate Bi. Lynn. Thank you, Ate. I love you. May tatlong Okay. soap pa daw si Let's go. Ate Lynn. Check out na guys. Click the yellow basket. 69 na. Kasi No. Tatlo kay Ate. Wait lang. Okay. Guys, click the yellow basket. Mag-check out na po kayo. Check out na, guys. Let's go. Thank you Yeah. po. Check out nyo na yan, guys. Let's go. I-check out nyo na po Guys, yan. mag-check out na hanggat nandito pa ang District 1 dahil mamaya wala na kami dito sa harap nyo at last day na namin ngayon. Yes, Yan. kaya naman i-check out nyo na yan. At dahil dyan, guys, ayaw naming mangulilat ngayon. Konti lang benta namin. Ma-check out kayo. Yes, mag-check out kayo guys. Ha? Alam nyo ba, benta namin? 10 I-check- lang. I-check out nyo na yan. Check out na, guys. Check out na, guys. Check out na guys, mag-check out na guys. Let's go. Hanggat nandito ang District 1 guys, mag-check out na dahil mamaya wala na kami sa harap nyo at meron kami Lux Coffee at Front Row Bar. So, Let's 0, go. 1, 2, and 3. Maglagay lang ng done check out guys. Come on. Check out Check out, na check po. out. Let's go. More check out guys. Mag-check out kayo hanggang 2:55 p.m. lang para malinis at huwag na kayo mag-check out after kasi baka hindi mag-reflect agad. Totoo. Ha? Hihintayin natin. Okay. Hanggang 3:08 pala kami guys. So, antayin naman pala. Sige, more. Guys, habol na yung mga gustong umabol. Sige, check out, check out. Guys, habol na ang gustong umabol dahil meron kaming beach trip at pwede Let's kayo go. makasama sa aming beach. Let's go, check Una, out na guys. guys. Check out, Click check the out, check yellow out, check basket. out. Yung mga makakapag-check out guys, comment down, check out para alam namin at para makita na nag-reflect ang inyong fire sale. Yes, Ate Lynn, may tama. chat ako sa'yo. Pa-check. Ano yung Papa. ano guys? Ayun na, check out na kayo guys. Let's go! Check out na po. More check out guys, come on! Guys, let's go check out na guys. Oh, buying ha? Check out agad yan. Johnny Baba. Guys, check out na. Click the yellow basket. Yes, let's go. Free-shipping ata tayo ngayon guys ah. Ginagawa na din yung sumasayaw mga ganun. Nasayo na lang. Let's Guys, go check guys. out na Check po. out na po. Let's go. Mag-check out na po. Click the yellow basket. Yan, mag-check out na po sa mga hindi pa nakakapag-check out dyan. More guys, more check out, more fun. More chances of winning. Matagal-tagal pa kami dito guys. Meron pa kaming 37 minutes. Ayan, 37 minutes pa po kami dito guys. Kaya naman mag-check out na po. Daddy, Papa, Daddy. Guys, check out na po kayo guys. Wait lang, nakakati ilong po. Charis. Guys, check out na. Click the yellow basket. Tinawag yung tita si Mama Strike.
Value. Guys, let's go check out nyo na to, guys! Guys, more check out. Let's go, more check out. Okay. Sa mga hindi pa nakakapag-check out dyan, guys, i-check out nyo na po hanggat maaga pa. Let's go. Check out na, guys! Guys, Let's yung go, mga check out, nandito, check out na, guys. mag-check out na. Huwag nyo na itambayan sa add to cart kasi maubusan kayo ng products. Ang dami nag-check out sa, sa Lux Coffee. Bestseller kasi itong product na to, guys. Oo nga, tas mura pa. Kasi kung doon ka sa labas, sobrang mahal talaga ng Lux Coffee Ilang natin. piraso sa isang box? 10! 10 piraso, guys! Kaya hindi kayo malulugi kasi As of energy sa ni- price na 488 pesos lang, meron tayong 10 pirasong sachet sa Lux Coffee. Yes, check out na, guys. Let's go. Check out na! Ayan, Crystal, puro ka comment. Puro ka comment. Huwag i-add to cart. Ikaw, nag-add to cart ka. I-check out mo din yan. Ha? Yes, i-check out Check mo na out, din check yan. out. Okay? I-check out. Ayan. Dito pangalan mo, puro lang add to cart. I-check out, check out. I-check out nyo na yan, guys. At dahil dyan, check out nyo na po yan. Deng, 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 deng. Tadadadadadeng. Boom, boom. Guys, let's May go. immune ba daw? Alam ko, pagka umabot ng 100k sales ang bawat individual. Top Opo. 5. Mama nga po. Mag-check out na, guys. Check out Let's na! go. Guys, mag-check out na! Sa mga gusto mag-check out! Let's go. Para di kayo... Mag-check out na, guys. Ay, jogi. Check out na po! Taas ng energy ni Carl. Oo, ako din eh. Lakas ng ano mo ha. Guys, pagpasensya niyo yung mga kasama ko may lagnat. Kasi ako hindi ako nagkakasakit eh. Si Sarah ka. Yung isang araw, tatlong araw ka dun sa taas. Tumaling si Kyle kasi nag-Lux Coffee siya! Yes! Oo. Yay! Check out, check out! Yes, mag-check out na kayo, guys. Click the yellow basket. Guys, kaya wala akong sakit kasi nag-immune plus ako. Yes, tama, guys. Check out na, guys! Ba't malungkot ang mga besin ko? Nakakaasar yung energy mo today. Check out! Oh, na, another buying! Tap, 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 share, share, share. Ano to? Let's go, check out na, guys. Click the yellow basket. Wala. Daw sa pulab eh. Let's go, mag-check out Daw sa na. pulab. Ayan guys, suso sakit kaya mag-check out na kayo ng ating mga Lux Capsule dyan. Yes, Check out na, tama. guys! Ha? Ayan, kung gusto nyo ng capsule, comment nyo lang ha para ilalagay natin yung mga capsule natin dyan. Let's go. Sino Immune nagtatanong? Plus kasi Immune Plus. Nakakaasar yung energy mo ha. Bakit? Diba meron tayo Immune Plus sa basket? Guys, mag-check out na. Yan ang dami nagcha-check out. Paring Pigs, pwede ka naman mag-ano dito. Lux Immune, Let's go. Lux Immune, Lux Immune. Hindi, nag-chat na. Nakausap ko na si Paring Pigs, guys. Okay na, nag-chat na kami, guys. Ayan, let's go.
Risey. Nyo para panibagong ano, Nakachat, panibagong buhay. nakachat ko na po si Paring Pink sa nagtatanong ng immune. Guys, let's go! Check out na! Ay, palagay daw po lang Laxin yun. Kasi may mag-check out. Palagay daw po palagay. Nag-check out 20 na item. Let's go! Thank you! Let's go! Sa yung mga nag-check out, guys! Let's go! Hanggang nandito pa kami mag-check out na dahil meron pa kami natitirang minuto para mag-check out kayo, guys! More check out. Sino nag-check out kanina, guys? Sino nag-check out? Hindi. Ang sabi, yung Immune Plus, wala po ang Sino ating nag-check out kanina, Yan, guys? ilalagay po Coffee natin lang yung at ilalagay natin sa sabon. yellow basket yung yung Laxin yun. Wala ba? Oy, ano yun? Ba't wala? Guys, let's go! Guys, dahil walang ganun, Laxin nyo na lang. Walang ganon! Ay, meron ba? Coffee na lang at sabon yung ating, Laxin nyo na lang guys, Tawag para dito? panibagong buhay kayo meron. Let's go! Check out na, guys! Click the yellow basket! Uy, pagpunta mo ng Cebu, punta Ay, tayo dito magbasa kayo at ng Cebu. comments. Maganda Guys, dito eh. basa kayo ng comments kasi nag-ano sila. Magbasa daw ng comments. Wait lang. Facebook. Again, wala pong ano ha, wala pong immune. Ano lang meron dito, Lux White Coffee and sabon lang po. Let's go! Mag-check out na po. Click the yellow Ay, basket. magbabasa ako ng comment guys. Sige nga, try natin kung magko-comment kayo. Ah. Let's go! Check out na, guys! Click the yellow basket! Check out na po! More check out, dali, guys! Shake, 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 shake. Guys, check out na. Come on! Guys, last day na kayo, kailangan mag-check out na kayo. Yes! Kaya pwede kayo makapansin. Hello, Crystal. Baka Matanga sinis ka. namin kapag nag-check Imbis out na, ka. imbis na, Yes. search ko tok At nila. may possible kayo maubusan ng product na or ng Masyado ka nag-isip. bestseller ang aming Yes, sobrang... Yes! Let's go! Thank you po! Sino yung nag-check out ng tatlong item, guys? Sino nag-check out? Check out, mag-comment ang check out guys. Mag-comment ang check out. Let's go! Sino yung mga nag-check out? Mag-comment done. Done check out, guys. Let's go! Check out na po! Ayan, nagbabasa kami, guys. Sorry, may ginawa lang. Obos oras, walang nagbasa mga comments. Yes, oo. Sino yung nag-check out kanina? Wait lang, nagbabalik tayo ng ano, nagbabackread tayo. Ayan, Wing Grace. Magkano ilan yung check out mo po? Pakilang po. Ayan, when Grace, thank you. When, and then when the end, Pamuli. when Guys, Graka yan. pang-last po kami, pang-last kami sa Guys, district. every time na mag-check out kayo, please don't mention kung ilan po yung item na check out mo po. Yes, wag na sabihin kung ilan. Huwag na lang po sabihin kung ilan. Ayan. Thank you, when Graka. Thank you po. Basta mag-check out na kayo na mag-check out guys. Kaya natin to. Yes, kaya natin to guys. Mag-check out na guys. Let's go. Ilang Check minutes out na lang. Ay, sige. Yeah, wag na Wag na mag-check. check out. Basta meron na yung nalalaman na check out. At maraming salamat po sa nag-check out. Let's go. More check out. Huwag na lang po bagitin yung... Let's go. Check out na guys. Come on. Hey. Kaya ba pag may sakit sa wala? Guys, every time na mag-check out kayo, comment down below na mag-check out kasi meron naman kaming dito makikita kung nag-check out ba talaga kayo. Yan, And mag-check out please na po. don't Kapag kayo mention mag-check out, kung ilang items yan, okay? Alright. Go check out na guys. Click the yellow basket. Ayan, wag tayo magbigay ng Come on, clue sa come on, ibang come on. district. Hayaan Yes, natin sila laban, mag-curious kung ilan na tayo. Sa mga mag-check out dyan, guys, just comment down check out. Dan check out lang po Para sa alam kanya sama. namin. Huwag niyo sabihin kung ilang products yun. Yan, ipakita natin kung gaano kagaling ang District 1. Okay, check out na po. Hello? Oo. Wag Hello? Wag natin. Hello, okay na ba to? Okay na ba to? Okay na ba to? Okay na. Yan. Okay, okay. Let's go. Check out na po. Hello. Hello, check out na sa mga nanonood namin 454 viewers. Yeah. Hindi kami papayag na hindi kayo mag-check out. Yes. Ay, wait lang, ayusin ko yung mic ko. Wait lang. Manood lang kayo. 27 minutes na lang. Namin at meron pa akong ilang minuto para Yan, okay na ba? Okay na? Para maubos na lahat ng product sa Lux Coffee.
Yan, Stella, guys, okay na. check out Kyle to. Okay na. Let's go. 27 minutes na lang. Kasi guys, ayaw naming maiwan. Let's go. Okay, thank you guys sa mga check out. Maraming salamat. Let's go guys. Mag-check out na po kayo. Click the yellow Check out na, basket. guys. And guys, Yan. ito pala guys, Para sa mga check out. Maraming salamat po. Sa mga nag-a-add to cart, thank you, thank you. check out na guys. Guys, ito pala paalala lang namin. After ng District 1 guys, may ibang district pa na magla-live selling dito. So pagtapos na ng lahat, you can also support Individual. us, guys, sa Yes. individual na mag-check out kayo. Dahil dalawa ang ita-target natin. Pag mataas, dapat mataas tayo, hindi tayo nangungulilat. Tama, tama, tama. Kaya naman check out na kayo guys. Meron lang po tayong 26 minutes na natitira. Yan, 26 minutes. More check out. Let's go. Dan check out. Check Dali out comment na. kayo ng Dan check out. Huwag puro add to Guys, cart. Let's pakisabi check na out. po ko nag-check out na. At yung mga nag-check out po dyan, yes, pakicomment na po. May chance kayo maubusan na. Check out. Let's go guys. Ng Sophie at front row bar. Sabi dito, iba pala ang magkalagnat si Kai. Pag gumaling, grabe ang energy, sabi ni Auntie Lynn. Yan, grabe energy niya. Ganda kasi ng tulog niya eh. Ganda ng umaga niya eh. Totoo. Guys, kailangan natin talunin yung mga ibang district kasi kami pinakalas, oh. Guys, i-push nyo na more. More sales. Check out na Let's guys. go. Last day na ngayon, last day. Let's go guys. Mag-check out na po kayo. Gusto nyo maging energetic na kagaya ni Kyle Tato, mag-black coffee na kayo! Totoo! Partida, wala pa akong kain, guys. Kape-kape lang. Let's go. Check out Kape-kape na. lang. Hi, Almira. Check out na guys. Come on. Ayun, thank you, Angela, sa Dan check Yes, out. thank you Angela. Check out! Thank you sa pag-check out. More check out guys. Ilang minutes na out lang na po. natitira? 25 minutes na lang. Ayan, grabe si Antelin, no more check out, guys. Sabi ni Antelin. Okay, Antilin oh. Antilin oh. Check out pa more. Auntie ni Gail. Auntie ng lahat. Si Auntie Lynn, balita ko, favorite niya Lux Coffee ah. Oo Let's nga go. eh, ang dami niya nang ano eh, coffee dun eh. Tapos Check out na, nauubos guys. agad. Balita ko, nag-check out siya nung nakaraan. Ano, ang dami niyang check out na coffee, tapos naubos agad. Oy! Coffee lover. Yung mga mahilig Kaya ba, check out na para salamat po. Let's go. Hindi namin naintindihan. Check out na guys. Yes, 3 times a day. Guys, more check out. Let's go. Sa mga hindi pa nakakapag-check out, meron na po tayo yung 24 minutes na natitira. Guys, bumili kayo ng 31 ng box ng coffee tapos isang araw, isang box ang gawin nyo. Oh, yes, uminom kayo ng isang box isang araw. Tama. Tama. Hi, Crystal. Kanina ka pa nagtatampo. Punta mo na sa ilalim ng dagat. Tatagpo ka I'm under the water. Check out yun ang saan ko kayo. Sasabihin, Guys, I'm under the water. Click the yellow basket, guys. More check out. Let's go. Crystal, puro katampo, puro katampo. Kung chinik out niya, may Guys, wala ka. mag-check out na kayo. Talunin natin yung district na nasa Poyer. Guys, more check Masyado kasing out. malakas eh. Oo nga. More check out, guys. Let's go. I-check out nyo na yan. Hey. Dahil alam More nyo guys, check out. alam nyo ba? More check out. Si More Crystal. check out. Ayan, done check out. Thank Thank you, you, love. Lovey! Thank you, Lovey! Ang asawa ni Jinlin Velatco. Ay, siya ba yun? Sabi daw sana may ambag. Yung sasabihin. Ay, Grabe hindi naman yun. Oy, Dan, check out. Guys, Thanks huwag from po Bibo kayong Kenny. mag-comment Thank you, ng mga Jenny! ganyan Kasi lahat po ng ka-district namin dito may mga ambag lahat. Sana may Thank abag din you. iba at di puro kay Pabi at Gail lang. Hindi gaganon, Oy, hindi gaganon. Hala, pasensya na po ah. Sino yun? Si ano, si V, since to si V. Skip the comment. Guys, wag po kayong mag-hate comments, guys. Instead of mag-hate comment kayo dyan. Wala Mag-check man out na lang kayo. Mag-check out na lang, okay? Yes. Makainom pa kayo ng kape para may chismis Tama. kami. May kape Basta kayo. mag-focus tayo sa mag-check out. Kaya nga. Baka supporter ng ibang district yan. Hayaan natin sila. Gera Rogaway! Chika. Parang ito SpongeBob. Ay, Bakit? Kasi hindi na Yes! Lux Coffee kaya mainit ang ulo. Yes, let's go. Check out na, guys. Bakit Click kasi the yellow bumibili ka basket. ng kape na nakakapalpitit sa'yo eh? Ayan tuloy. Palpitit. Yes, palpitit. Guys, let's go. Palpitit. Check out na, Yan. guys. Click the yellow Palpitit. basket. Hala.
Ay, V_heart na white. Mayroon ulit nag-checkout sa amin. Guys, 22 minutes na lang po. 22 minutes na lang. 22 minutes na lang, guys. Bombayin nyo na yan, guys. Yung mga nag-add to cart dyan na tinatambay nyo sa add to cart, i-check out nyo na, guys. Kasi pwede kayo maubusan ng product na Lux Coffee. Wala, sabi ni V_heart, malakas sa votings, pero wala ang bad sa challenge. Woo! I love it! Check out na, I guys. love you, V_heart! Thank you so much. I love you at dahil Ayan. dyan motivate kami na uminom pa ng kape nito kasi Totoo. ayaw namin ng kape mo kasi sobrang low quality dahil kasi bumibili ka 3 pesos lang. Guys, Ayan! let's go. Check out na po. Nagpalpitit ka tuloy ba? Init pa ulo mo. More check out, Joke lang guys. guys, nakikipagbardagulan lang po Guys, kami. please lang wag ng wala tayong oras para mag ng mga ibang comments. Ang gawin nyo na lang. I-check out nyo na lang, guys. Tama na yung away. Yes. Basta Alam focus mo, na Vi, tayo sa checkout, guys. Yes. Check out na guys! Alam mo, Vi, mas na-appreciate namin yung presence mo pag nag-check out ka dyan ng 2 Lux Coffee. Let's Ala, go, paano let's go. mag-check out yan? Eh, taga-ibang district yan. Ganun pala! Okay. Balita ko daw, pag mag-check out daw kayo dito, baka isa ka sa mapili namin pagpunta ng beach. Totoo. Let's go, mag-check out Siyempre, na po. kapag ka mamimili tayo, hindi kasama si Bidon. Pero sabi ng kanila, give chance and love your enemy. Yes. Diba? Kaya wag ka mag-alala, sasama ka namin sa may iwan. Guys, check out na, guys. Click the yellow basket. Come on. Let's go, District Check 1. out na po. Guys, ano na lang tayo? 20 minutes na lang. 20 minutes na lang po natitira. Kaya naman i-check out nyo na yan, guys. Huwag nyo nang palagpasin. Let's go. Okay guys, Let's ayan na go. natin siya. Mag-focus na tayo. Check out na tayo dyan, guys. Ilang minuto na lang tayo. Check Let's out, go. check More out check na. out, guys. More check out. Guys, so 20 minutes na lang, oh. I-check out nyo na yan. More check out, Last day na ayan. check out, guys. Mag-focus na tayo. Yes, focus na tayo, guys. Let's Huwag go. na puro bash, okay? Kasi mahirap po na mag-bash tayo sa hindi naman po natin kakilala na tao. Guys, check out na para bomba na. Let's go. Check out na po. Guys, check out na. Click the yellow basket. Sige na, spread the love. 19 minutes Check na out lang. na. 19 minutes na lang, guys. Hoy, 19 minutes na lang, guys. Kaya mag-check out na. I-check out nyo na yan, guys. 19 minutes na lang, kaya let's go. Ano daw? I-bomba nyo na yan. Let's go. Bomba, bomba na, guys. Bomba Thank you, na! thank you. Ano yan? Paano ba yan? Check out na po! Check out! More check out, guys. Let's go. Sana po ipag-pray natin matap 1 tayo ngayon. Let's Kasi go. Check out, guys. More check Totoo out. yan. Kailangan natin top 1. mag-top 1. Para mag-top 1 kami guys, tulungan nyo naman kami. Kasi konti pa lang sales namin Kasi ang ngayon. goal ng District 1 is magkakasunod kami sa pinaka-top. Pati sa individual, di ba? Totoo. Kaya check out na po guys. Good job. Check out na, guys. Let's go. Safe, safe. Ilang minutes na lang po. Let's go. Yan, 18 minutes! Check 18 out na! minutes Check na lang, out! guys. 18 minutes na lang, guys. Let's go. Let's go, guys. 18 minutes. out More na check po. out. More check out. More check out, guys. Come on. Guys, malapit na matapos. I-check out nyo na ang i-check out. Meron kaming front row bar soap. Yes, at let's go, Lux guys. Coffee. Pag gusto mo umiti, punta ka doon. Kung gusto nyo matry yung Lux Coffee, guys, Check meron out kami na yan. Sa loob ng isang box, 10 pieces sachet ang nasa loob. Guys, more check Ayan out. guys, mag-check out na tayo. Nagka-energy, nagka-energy, nagka-energy. 18 minutes na lang. Ating beach trip, kaya kung sino gusto sumama, mag-check out na kay Boss Sirang Vlog dyan sa ating yellow basket, guys. Guys, Tama! 18 minutes na lang. Let's go. Let's go! 18 minutes na lang. Let's go! Let's go, District 1. 18 minutes. go. 17 minutes. Let's go. Buying na, buying na. Bye-bye Let's na go. guys, bye-bye. Thank you for buying. Let's go, guys. Mag-check out na po kayo. Click the yellow basket. Sa mga hindi pa nakakapag-ano dyan, guys, mag-check out na po. Hey.
I-check out nyo na yan sa District 1. I-check out na. I-check out nyo na. Check out mo na yan, Yan. sa District 1. Guys, wag puro buying. Check out din, guys. Okay, yan nga, okay. Check out na, guys! Let's go! Kinaya? Ah. Guys, ilang minutes na lang? 16 minutes na lang po! Let's go! Dahil dyan, guys, check out na po! I-check out na. I-check out nyo na. Oh, baka. Guys, more check out! Sayang ang pahinga daw, sayang ang pahinga. Auntie Lynn, mag-check out ka ng Auntie ni Gail. More check out, guys. Let's go! Well, check out, guys! Huwag Let's tayo go! magpakampante. Mag-check out na po kayo. Check out na po! Ay, hindi ko makita na cellphone. Guys, check out na. Click the yellow basket. Okay. Di ba nasabi ko sa'yo nun? Guys, mag-check out na! Malapit na magay ng aming district! Kaya sa mga gusto mag-try ng Lux Coffee, nasa yellow basket lang yan. At meron kaming front row bar soap. Go. Check out na, guys! Oh, me. Ate Lynn, please check your message. Ay, message. Your message. May message ako. Tama ka, God. Wait lang, check ko Ate muna. Lynn, you still there? Let's go, guys. Mag-check out na po kayo. Click the yellow basket. Guys, ilang minutes na lang po talaga. 15 minutes na lang po. Check out na, guys. Guys, please. Guys, mag-check out na! At meron pa kami natitirang minuto para mag-check out kayo, guys! Last day na! Ay, wait. Guys, check out. Let's go. Check out na, guys. Guys, check out na. Click the yellow basket. Come on, ihabol nyo na, guys. Check out na, guys. Guys, let's go. Walang energy daw to. Check out na. Let's go. Check out na, guys. Woo! Oh my God. Check out na, everyone. Saan yan? Oh, may nag-check out daw, dalawa. Guys, let's go. Check out na po. Click the yellow Check out basket. daw, dalawa. Check out talaga. Let's go. Check Check out out na na, po. guys. More check out. Let's go. Ayan, Guys, thank you 13 so much minutes sa na mga lang. Iba't ibang fans. Ilang minutes na lang, ate? 13. 13 minutes na lang. Check out na, guys. Katamlay ko nun ni Rinel ay. Bakit ganon? Guys, kaya ba na... Mag-check out na! Sabi, check na lang. I-chat mo na lang yan, Rinel. Guys, click yellow basket para mag-check out sa Lux Coffee at front row bar soap. Yan, check out na. Guys, ilang minutes na lang po natitira sa amin, guys. Ilang minutes na lang. Check out na po.
Let's go, guys! Check out na, guys! Tangan-tangan natin. Punta na nga lang ako sa PayPal ko. Check out na po, everybody and everything and everyone! Go! Para po ano pa tayo kasi mahirap talaga maging kulela tayo. Hindi pwede yun. Let's go, guys! Check out na po! Shoutout sa ating 491 viewers dyan, yung mga nanonood. O, 500 na. Mag-check out na. For sure, meron dyan mag-check out pa dahil ang dami nanonood dito sa Talk Daily. O, buying na o. Let's go, guys! Mag-check out na Check po out kayo, na guys! po, guys! Guys, mag-check out na, mag-check out na, mag-check out na! Yeah! Let's go! Guys, check out na. Click the yellow Bayan, basket ba't po. ikaw yung pinasukan? Guys, check out na, guys! Check out na, guys! Tilin, you're still there! Naman nali! Guys! Pakasal si Cartago. Guys, ilang minutes na lang? 11 minutes na lang po! Yeah! Check out na, guys! O, buying. Yung mga nagbabaying dyan, guys, i-recta nyo na yung check out kasi pag nag-add to cart kayo, maubusan kayo ng Lux Coffee at saka Ferndo Bar Soap. Check out na po! Let's go, guys! Check out na po. Click the yellow basket! Check out na! Nag-loading pa daw. Ha? Sige, sige. Guys, ano na lang? Ilang minutes na tayo? 10 minutes! 10 minutes na lang, Ah! guys! Ay! Galaxy! From the city pool! Guys, check out yun na yan na. When I check out, Check out na, guys! Oh, may nagbabaying na ulit oh. Guys, mag-check out na. guys, wag lang buying-buying. I-check out yun na. Pag nag-buying, recta check out. Ayan, maraming salamat po sa mga nag-check out. Diyan! Guys, check out na, guys! 10 minutes na lang kami! Guys, 10 minutes na lang natitira. At sa mga nanonood dyan na 505 viewers, maghabol na para mag-check out kung ginaitang bala sa add to cart nyo. Hello, guys! Check out na po! Wag puro comment! Check out din! Sim, galaw-galaw. May nag-check out! Ayan! Sino yan? Last 9 minutes! Check out na! Check out! Guys, let's go! Guys, more... Thank you, Big Bo Winter! Thank you, Big Bo Winter! Thank you po! Check out Thank na you po! sa mga nag-check out. We love you always, Guys, guys! malaki-laki pa yung hahabulin natin. 8 Guys, minutes check out na na lang. Uy, Guys, 8 Okay minutes po. na lang. Kailangan natin i-check out lahat yan. Dapat pagtapos natin, ubos na ang product para wala silang ma-check out. let's go. Guys, come on. Diba, Sean, no? Check out na po! Dapat yung kasunod natin, wala na i-check out kasi out of stock na. Yes, tama, tama. Let's go, guys. Check out na. Click the yellow basket. 8 minutes na lang. Guys, 8 minutes na lang. Guys, yun ang goal natin. Ubusin yung stock ng product. Para wala Check na out na, Let's go. guys! Thank you so much! Ate Lynn, love you! Let's go, guys. Check out na po, guys! Check out na po. Check out na, guys! Guys, more check out. 7 minutes na lang. Let's go, everyone! Guys, mag-check out na kayo. Ilang minutes na lang. Ilang minutes na lang. Na, 8 minutes na lang!
Bali, 7 na lang. 7 minutes na lang to. Hoy, may nag-check out na ulit, oh. Let's go, sino yan? Check out, Sino? Darn! Ano pangalan? Darn! Thank you, Darn! Thank you, Darn! O, 7 minutes na lang. O, mga habol na, umabol na. Mag-check out na. Huwag nyo na itambay sa autocart nyo para meron kayong rock scope yan. Control bar soap. Ba? Let's go, guys. Check out na. Click the yellow basket. Last 7 minutes. Yes, check out na, everyone. Okay Last 7 natin. minutes. Let's go. Nasaan na ako? Ay. Nagtanong siya dito. Last 7 minutes. Check out na, guys. Let's go. Yes, Antilin. Okinawa, Japan. Okinawa. Let's go. More check out, guys. More check out. Last 6 minutes. Last 6 minutes, Check out guys. na, guys. Guys, 6 minutes na Last lang. 6 minutes. Ayan na! Let's go. Yan. Let's go! Check out na yan. Let's go. More check out. More fun. Ubusin natin yung stock, guys! Boset, ilang stocks na lang ba yan? Ubusin nyo na yung stocks, guys. Stocks. Guys, meron pa Baka kami yun lock na yun. coffee. Kaya ubusin nyo na ang stock namin para lahat tayo makapag. Let's go. Lock coffee. More check out, guys. Last 6 minutes. Last 6 minutes, guys. Check out na, guys. Last 6 minutes. Guys, i-check out nyo na, guys. Sige na, last 6 minutes. Yeah, 6 minutes na I-check lang, out nyo 5 na yan. Let's minutes. go. Para makapag-focus na tayo sa individual. Let's go. Oh, mag-check out na. Guys, mag-check out na dyan sa ating lumabas guys. Sa 100 so na po ating onboard para sa beach trip. Kaya ako sa inyo, i-boost nyo na lahat sa District 1. Kaya ako sa inyo, mag-check out na ng Lux Coffee dyan sa ating yellow basket. Let's go! Last 5 minutes. Last 5 minutes, guys. Last 5 minutes. Guys, last 5 minutes. Guys, check out na Di po. pa nga ako Let's go. nakaligo, kaya nandito kaagad ako ngayon para sa inyo guys. Kasi sa video sa akin, let's go! Let's go. Salamat sa mga nag-check out guys. Let's go! Check out Guys, na, i-check out nyo na yan. Let's go. And guys, tap the screen and don't forget to share this live guys para mailayag ang ating mga products dito para i-check out nyo na yan guys. Let's go! Guys, more check out. Kaya pa natin to. Let's go. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Guys, 5 minutes pa, guys. Let's go. 5 minutes pa. Check out nyo 5 minutes to go! Mag-check out na dyan sa ating yellow basket! 5 minutes na lang. Click sino na guys! Let's go! Mag-stack na kayo ng kape pang isang buwan, pag dalawang Guys, 5 minutes lang! 4 minutes na lang. 4 minutes. Ubusin nyo na! Ubusin nyo na. Ang Ubusin nyo na! Ubusin nyo na! Let's go, Ate Melanie. Let's go. 4 minutes na lang. Ubusin, ubusin. 4 minutes na lang. Let's go. Ubusin, ubusin! 4 minutes, 4 minutes. O, sige, Guys, sige. 4 minutes na lang. Pagkabuli na, gusto magkabot. Ah, Sige, Sige. pag may nag-check out daw, hintayin pumasok bago mag-end. let's go, Ate Melanie. Let's go. Ubusin nyo na to. Ubusin ang stock. Ubusin ang stock. Ay, thank you. Thank you, Ate Melanie. Nag-check out na. Let's go. Thank you, Ate Melanie. More. Ubusin, ubusin! Yan, sabi natin Joy, tapos na daw siya mag-check out. 3 Thank you, Ate minutes Joy. na lang. Ubusin, mag-check out. Ubusin ang check out! Guys, 3 minutes na Ubusin ang lang. product! Walang iiwanan! Ubusin ang product! Guys, 3 minutes na lang. Let's go. Come on. Ubusin nyo na yan para hindi na makapag-selling yung iba. Oh, Let's go. Ubusin ang product! Ubusin ang product. Ubusin ang product. Ubusin ang product. Oo! Walang Check out, chika, Yes, 3 minutes. Let's go. Ibagsak nyo na! ibagsak nyo na. Ibagsak nyo na. Wait lang. Magcha-check out pa daw si Big Mama Marimar. Let's go. Check out. Let's go, Big Mama Marimar.
Talo si Last 2 Madam. minutes! Let's go! Let's go! Guys, si Marimar na lang ba yung mag-check out? Last 2 minutes Let's para go! natin. Let's go! Oh, boss, laway namin. Ay, down check out. Let's go, thank you. Thank you, Marimar. Let's go. Let's go. Wala na bang kahabol, guys? Last 2 minutes. Check out na! Pwede kayo umabol. Antayin namin kayo. Sige na! Check out. 1 minute! 1 minute na lang! Let's go. Oh, may nagbabaying. Sino yun? Aantayin ka ba namin? Woo! Wait lang. Wait lang. 1 minute na lang! Guys, Hey, let's go, let's go, let's go, Let's go! Hey, Let's go! More and more! More! let's More go. and more! Check out na, guys! Mag-check out na! Mag-check out na sa District 1! Mag-check out na! Mag-check out na! Mag-check out na sa District 1! Ayan, nakikita ko yung boss ni Chandy dito. Check out nyo na yan! Guys, tama na. 3, ano na lang, antayin na lang natin pumapasok. Ayan! Guys, tama na kasi wala kami time. Guys, check out sabi ni Wendraka. Thank you, Wendraka. Wait lang. Tama na, guys. Tama Guys, na. stop na, guys! Stop check out na, guys! Okay, tama na. Wag mag-end down. Wait lang! Aantayin natin yung Tama na. Ha? Sino yun? Hindi, meron pa ni bago nag-check out pa eh. Big Boom Marimar, ilan yung check out mo, Big Boom Marimar? Ilang piraso? Kasi madami Guys, wala na nag-check mag-check out. out ha. Ilang piraso yung... De, piraso lang. Wag mo sabihin ko ano yung check out mo. Big Boom Marimar. Piraso lang. Ilang piraso yung check out mo, Big Boom Marimar? Let's go! Beach party na to! Ilang piraso, Big Boom Marimar? Ay! Another ekal. Wait lang, tayo lang natin. Another ekal daw. Big Boom Marimar, ilang piraso yung check out mo? Check out na everyone and everything and every guys. Ay, every guys. Every guys. Everyone. Every guys. Wait Big lang. guys pizza. Big guys pizza. Munti na maging big guys pizza. Chika! 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 Ano yan? Check out mo na yan! Stop na pala! Hoy! Tama na. Tama na! Wait lang. Guys, Guys, thank you po! Kaya maraming salamat, guys! Thank you everyone. Lalo sa auntie ko. I love you very At much. syempre Thank you po. maraming salamat din sa mga Thank you. district namin na nag-effort. Let's go! Take a picture na, picture.